तो मरिया जाऊली कौन कहूच मरवा जाऊल हाँ किंतु कहीं देख मत हे दुनिया रे बचापी जमार भी इच्छा नहीं हेले आपण मत अटकई देले कहीं अरे मु मोर कर्तव्य करी अरे देख तुम जदि अरे से नदी मझे दे पड़ी था ताले हुए तो तुम अरे मरी भी जाई पारी था ठीक होता बाबू देख केमिति बंचिबी मु किपरि कहबी मो दुखर कहानी अरे कौन है मो भाई गोटी मद्यप अरे तुम भाई गोटे मद्यप से सबुदिन मद पी घर घर बुलुछि अरे आ घरे गोटी बड़ी लाभड़ी अच्छे बोली ता मुंडरे किछि भी नाही हे गार लोक जेमिति कहउछन्ति मते तांका कथा मु सुनी पारुनी हेले केमिति बंचिबी बाबू हेले तुमको बंचिबाको हबो हाँ बाबू आपणे करे कहउछन्ति ना मु आउ बंचिबाको चाहनी मते छाड़ी दिया मु मरिबाको जाउछि अरे रुह कथा पते कहबी पत्थर आपणे को कथा कहबे कहतु स्थिर चिते सुनालो ए मो पदी कथा ठीक अछि बाबू प्रिय बंत नाम मोर ए राज्य करता अरे रे पसी बाबू स्थिर चिते सुनालो ए मो पदी कथा प्रिय बंत नाम मोर ए राज्य करता हारुछु जीवन हारुछु तो चिंताधारा गुराए मथा तो चिंताधारा गुराए मथा धीरा धीरे चुड़ालो ए मो पदी कथा प्रिय बंत नाम मोर ए राज्य करता हो केते तप पूजा बोले मनीष जन्म मिलाई जीव मध्य श्रेष्ठ पदी तेणु मानवकु कही आलो ए रूपसी कहतु अरे केते तप पूजा बोले मनीष जन्म मिलाई जीव मध्य महाकृष्ण बोली मनीषकु कही दुख सुख दुई जीवन रुहाई दुख सुख दुई जीवन रुहाई हरि जीवाणु है मानविकता हरि जीवाणु है मानविकता सिरा चिता चुड़ालो देखरे पसी अरे मो हेउची एई प्रभास नगरी रो महाराजा नाम मोर अटे प्रियवंत अरे आसीथिली एई कुसुम काननकु भ्रमण करिबाकु हेले देखिली देखिली तुमे सेई नदीपति रे जे दही पडुछ
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲି। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ପାଇସାରିଛି, ହେଲେ ଏଥର ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯିବ? ହଁ। ଆରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆରେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ, ହେଲେ ଏଇ ରୂପସୀ କ'ଣ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବି? ଯାହା ବି ହଉ, ଆରେ କହିକି ତ ଦେଖେ। ଆପଣ ଆଲୋ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତମକୁ ମୁଁ ମୋତେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ମନା ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାରାଜ। ଆପଣ କାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳର ଜୋତା। ଆରେ ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କହନି। ଆରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପ୍ରଭାସ ନଗରୀର ମହାରାଣୀ କରିବି। ତମେ କ'ଣ ରାଜି? ଏ ବାବୁ, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ, ହେଲେ ଦେଖ, ହେ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ମାନବ ନା ଦେବତା? ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ରୂପ ନେଇ ଏ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ହେଲେ ଏ ଅହଲ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବ? ତାମାନେ ମୁଁ ତ ତମ ନାମ ଟିକେ ଜାଣିଲିନି। ତମ ନାମ? ଦେଖ ବାବୁ, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିଗନ୍ଧା। ଓ, ପ୍ରୀତିଗନ୍ଧା। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ? ହଁ। ହଉ, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ? ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯିବି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ହେବ କି କୁହ, ରାଜେ ହେବ ମହାରାଣୀ। ଆରେ ଏଇ ପ୍ରୀତିଗନ୍ଧା, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ହେବ କି କୁହ, ରାଜେ ହେବ ମହାରାଣୀ। ଦେଇ ଚାରିଛି ତୁମକୁ ମନ, ହେଇ ଯାଅ ମୋ ସଙ୍ଗିନୀ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ହେବ କି କୁହ, ରାଜେ ହେବ ମହାରାଣୀ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ହେବ କି କୁହ, ରାଜେ ହେବ ମହାରାଣୀ। प्रीतिगंधा, যুবরাজ, ओठक छुई लता कमुही आखा मोसा रे। प्रियता चाही टिकी हसी किले लुटी तरे। আমার দিলে জবানা আজু তোমারে অধীন। माला
প্রীতি আরে প্রীতি গন্ধা আরে আস আজ দিনঠু তুমি হেউছ মোর এই প্রভাস নগরীর মহারাণী ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣବନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇକି ଆଜି ମୁଁ ମନକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। আরে আরে উঠ প্রীতি উঠ আরে তুম স্থান সেই পাদ তলে নুহেলো আরে তুম স্থান পরে মো বক্ষরে ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। আস আস প্রীতি গন্ধা আস আরে আজির এই শুভ মুহূর্ত বেলাটাকু আমি আরে রাজা মহল ভিতরে যাই বেশ আরামরে উপভোগ করিবা চাল চাল প্রীতি চাল ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲନ୍ତୁ।